Bon, bon, le premier schéma, j'ai pas voulu compliquer un petit peu les choses parce qu'il y a trop de choses. Donc, j'ai commencé par, si vous voulez, les choses les plus importantes, si vous voulez, en priorité, c'était surtout les erreurs de câblage. D'accord. Donc, bien le schéma, tout. Il nous a pris bien sûr un certain nombre de séances, voilà, que deux ou là peut-être un peu plus. C'est normal, pourquoi? Parce que qu'il y a le logiciel qu'il faut maîtriser. Donc, on a vu beaucoup de choses à la couléhal, ولكن les dimensions ثاني مهمين. Les pistes, donc, c'est-à-dire les liens bien les composants, ce n'est pas juste un trait, d'accord, qui va relier par exemple les composants entre eux, ولكن une piste, elle doit avoir une certaine épaisseur, c'est-à-dire une certaine largeur. Pourquoi? Parce que la feuille elle-même, et la feuille de cuivre هذيك, c'était quelque chose de très mince, c'est quelques microns. Imagine هذيك la feuille قسمتها ولا par exemple قطعتها en des lignes هكذا ولا c'est-à-dire des petites feuilles qui dépassent pas la largeur تاعهم مثلا نقولوا 1 ou 2 mm. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera très fragile. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que لازم الواحد كي يدير un schéma ولا كي يتراشي les pistes, il faut qu'il lui donne une certaine épaisseur. شحال دوك نشوفوا. D'accord? On va voir aujourd'hui justement. Et qu'il y a un certain nombre de choses, si vous voulez, لو كان par exemple ما تاخذوهمش, c'est-à-dire لو كان ما تريسبكتيوش, si vous voulez, les normes هادو ولا les dimensions, eh bien, vous aurez, si vous voulez, par la suite, des choses que vous n'avez pas peut-être prévues. D'accord? Qu'il y a par exemple des sources d'erreurs ou de défauts, si vous voulez, comme par exemple, je peux citer les plaques de cuivre. Les plaques de cuivre, qui sont de mauvaise qualité. Je vous ai dit, surtout en ce qui concerne la résine, elle ne تقلداش longtemps. Elle a une certaine durée de vie. Donc, si elle dépasse par exemple 6 mois ou là, par exemple 1 année, elle risque de ne plus être valable. Donc, c'est pour ça que الواحد يدير حسابه. Plus تاني كاين le matériel de tirage. D'accord? Donc là, on n'a pas un matériel, par exemple, de professionnel, qui me les firmes, par exemple, qui m'a Sony ou la Philips ou la Nokia. D'accord? Donc c'est pour ça que au départ, là, on doit respecter un certain, c'est-à-dire au départ, واحد يدير في باله يقول لك tiens, la piste هذيك, il vaut mieux que نخرجها تكون عندها une certaine épaisseur. Sinon, ما راح تخرج لي مليح. Il y a aussi les étapes, par exemple, qui m'a le perçage. Le perçage, vous allez, si vous voulez, grignoter un petit peu le cuivre. Donc c'est pour ça, au départ, لازم واحد يدير حسابه. D'accord? ماشي يدير par exemple une pastille ومن بعد يبرسيها le cuivre راح et تحصلوا نهار كي تجي تسودي, eh bien l'état ما يشدش. D'accord? Plus تاني l'étape de la soudure. Le manque d'expérience, si vous voulez, يكون واحد un débutant ما يعرفش يسودي, c'est-à-dire ما عندوش la main, donc il n'est pas rapide. Qu'est-ce qui va se passer? لو كان يرفد الفير اسودي هذاك يقرب لابيست هذيك, si elle est très mince, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se décoller. Pourquoi? Parce que هي elle-même تكولت بلا chaleur, donc elle va se décoller بلا chaleur. D'accord? Donc, على هذيك الواحد ماشي يخدم un travail. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les pistes, les pastilles décollent, on بعد il va refaire ce travail-là. D'accord? على هذيك الواحد au départ il va prévoir, يقول tiens, la piste شحال دوك نشوفوا. D'accord? Et peut-être كاين تاني des choses, bon, كاين ربما اللي يفتح un téléphone portable ولا un PC portable, يقول لي يا شيخ, bon, صارت هذه في ليزاني على كل حال اللي فاتوا, يجيب لي لاكارت مال يوري لي, يقول لي هم كاين دي بيست رقاق
هم يلحقوا باغ اكزومبل لا 02 03 نقولوا هادو سي بروفيسيونيل، هادو اسك راهم يسوديو بالفيرا سودي داكور. هادوك سي دي روبو عندهم دي ماتيريال كي فو دي فوا سي دي مليون داكور، سي دي سونتين دو مليون، تلقى 400 500 مليون ولا بوتيتر 1 مليار اون شان دو برودكسيون. حنا واش حنا يا ربي الا عندك ان بون انسولي كيما اللي شدوه تاع بور اماتور هذيك لافاليز هذيك بليس واحد مازال ما يعرفش يسودي ويسودي بالفيرا سودي داكور. دونك انا واش نريبوندي له نقول له نهار تلحق تكون عندك لي مويان هذوك تاع لي سوسيتي هذوك اندستريال تما معليش تما هبط نقص، مي بور لانستون ما راحش تنجح. لو كان تاخذ دي بيست باغ اكزومبل كي سون انفيريور ا 0.8 اي بيان راح سي فو بولي ما يخرجوا لك سي با سور، سيتادير يا با دو غارونتي. بوركوا في لي زيتاب هذوك تاع التيراج، في لي زيتاب تاع دو رياليزاسيون، هذا الا درت الشيما جوست، هذا الا خديت الشيما جوست اي انكور. دونك سي بور سا كو ليتيديون او ديبار ولا واحد ان ديبيتون يديماري بلا بيست سي فو بولي افيك اون سيرتان لانجور، ومن بعد او فور اي ا مزور 3 4 ans 10 ans, c'est-à-dire une fois tout d'abord il a acquis une certaine expérience et تكون عنده les moyens ثم si vous voulez il peut ينجم ما ينقص معليش لا بيست هذيك. اوكي دونك هذه c'est juste une idée شباب en ce qui concerne l'utilité تاع les dimensions que je vais vous donner, c'est important, c'est quelque chose qui comme le quand ma تاخدوش en considération, croyez-moi, il ne s'agit pas de dessiner un schéma. Il ne s'agit pas de faire le tirage de la plaque. Si c'était par exemple l'objectif, قال نتيري la plaque خلاص معليش نتيري même des pistes رقاق، هذا إلا خرجوا c'est pas sûr، هذا إلا خرجوا مازال من بعد مازال est-ce qu'ils vont tracer, vous allez souder, est-ce que les pistes de cuivre, est-ce qu'ils vont résister aux étapes, c'est-à-dire qui sont réalisées par la suite. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer tout d'abord par vous expliquer, si vous voulez, c'est-à-dire les différents tableaux de les normes. Donc, est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? C'est bon, Agda? Oui, ça. D'accord. Bon, tout d'abord, c'est pas... Oui, monsieur. Pas la peine de prendre l'autre. Je vais vous envoyer tout ça. Essayez surtout de comprendre s'il y a des questions. Bien sûr, vous les posez. Ce n'est pas la peine de prendre l'autre. ولا d'accord غدوة غير غدوة إن شاء الله نبعثه لكم ويكون عندكم. Ok. Bon. Donc, on démarre tout d'abord par la piste. D'accord. Donc, déjà, تعرفوا c'est quoi une piste. Donc, la piste c'est-à-dire l'épaisseur, si vous voulez, la largeur, vous aller de 0,8 à 1,2 en moyenne. Hein? D'accord. Là, bon, si vous voulez 1 mm pour démarrer, ولكن معليش, vous pouvez aller de 0,8 à 1,2. تحت 0,8, s'il vous plaît, c'est très difficile de la réaliser. ماشي قضية الديسان. D'accord. C'est-à-dire les étapes par la suite, est-ce que ça va résister? C'est pour cette raison-là que, Madame Bikoum, s'il vous plaît, au départ, surtout pour un débutant, ما يحبش تحت 0,8. D'accord. De préférence, il حق le 1. Vous pouvez même dépasser le 1. C'est pas la peine d'aller au-delà de 1,2. D'accord. يقول ليش واحد يا شيخ أنايا je prends si vous voulez, je prends pas de risque, me dire à 1,5 ou كذا, لا بزاف. D'accord. Il faut pas trop exagérer. D'accord. Donc, عندك 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, c'est bon. D'accord. Donc, هذه هي. كيفاش ديروا؟
vous voyez هنايا هايليك داكور دونك شايفين باغ اكزومبل كي نحب باغ اكزومبل نطلع ولا نزيد لها سوا نكتب ديريكتومون هنا في التكست سيتادير نمد باغ اكزومبل هنايا لا فالور سوا واش ندير كي نسيليكسيوني لا بيست عندي كي نلحق هنا عندي اون فلاش سوا تطلع داكور سوا تهبط سيتادير سا ديبون دو سكو فو فولي اسك حبيتو كال فالور حبيتو تنقصوا ولا تزيدوا داكور دونك هايديك سي فو فولي كيفاش باش ديروا la largeur de la piste. Et ça sera en vert, c'est normal. Est-ce que ça va en ce qui concerne la largeur de la piste? Est-ce que je passe à autre chose? C'est bon. D'accord. Donc, هذه c'est d'accord. هي la meilleure, c'est ماشي la meilleure. قصدي تزيدوا شوية sur c'est-à-dire sur 0,8 c'est mieux. D'accord, c'est-à-dire supérieur à 0,8, mais معليش, vous pouvez descendre à 0,8, il n'y a pas de problème. Bon, نجوز دركا les pastilles. Les pastilles. Quel deux genres de pastilles? Quelles les pastilles qui sont que j'appelle ordinaires, c'est-à-dire pour n'importe quel composant. Je prends une résistance, un condensateur, une diode, un transistor, etc. Donc, dire ce qu'on appelle des pastilles rondes. Je peux même placer des pastilles carrées, hein, mais c'est مشكل. Donc, pour moi, qui نقول pastille ronde, ou la circulaire, ou bien octagone, ou bien carré, c'est la même chose. D'accord? Même la pastille هذه, si vous voulez, bon, pour moi, la pastille, ou la هذه, c'est la même chose. هذه قضية برك تاع واحد شغل يحب يزوق. هذا ما كان. D'accord? C'est Kamel Kif Kif. Les trois pastilles que vous voyez, pour moi, c'est la même chose. D'accord? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que lorsque vous percez, c'est-à-dire le trou, qu'est-ce qui va se passer? Quand تخليها هكذا, c'est-à-dire ديرها مثلا صغيرة, صارت بزاف هذه, d'accord? Surtout les pastilles rondes, ou la carré, ou la octagone, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous percez, parce que les composants, vous voyez, vous avez peut-être vu qu'il le fil, les fils les composants. Je prends par exemple une diode, qui est des fois le fil d'archine, un relais surtout, etc. Donc vous avez besoin, si vous voulez, de percer peut-être jusqu'à même 1,5. Bien sûr, comme dès maintenant, percer au 0,8. Toutes les pastilles, les pastilles, je prends la mèche à 0,8, je perce كامل. ومن بعد, au fur et à mesure, je trouve par exemple les composants qui demandent plus, d'accord? كاين اللي يلحق ال 1, كاين اللي يلحق ال 1,2, كاين même qui dépasse. d'accord? ثم نزيد لهم. ما راحش ندير par exemple chaque composant نبدا الاخر, ça va vous prendre énormément de temps. Donc واش ديروا مع الاول تبيرسيو كامل كاع يتيك 0,8, d'accord? Et ومن بعد vous allez sélectionner, vous laissez les composants هذوك اللي خشان شويه مثلا, من بعد تزيدوا تعاودوا لهم لو بيرساج, d'accord? باش هكذاك يطيحوا لنا exactement كيما نلوه. Donc qu'est-ce qui va se passer شباب لو كان vous allez percer par exemple, imagine راح نرفد هاد لا باستي ولا هاد الاخر كيف نبرسيها مثلا avec هايليك. Je vais percer par exemple avec 1,2. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? شوفوا هاد لا باستي شباب, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que هاد لا كورون هذا c'est du cuivre. هذا il est très fragile. D'accord? Il est très fragile, croyez-moi. Donc c'est pour cette raison-là, واش ندير؟ عندي deux possibilités. Soit نزيد في la pastille, donc هنا on est obligé d'augmenter la pastille تاعنا, d'accord? باش هكذا كيبقى لنا الكويبر, d'accord? Donc c'est pour ça que لازم la pastille تكون عندها un certain diamètre, d'accord? Donc هنا على هذيك ما ديروش دي باستي صغار, d'accord? Mais كاين عندنا un petit problème, c'est que كي تحط un circuit intégré ما تنجمش تكبر بزاف لا باستي. Pourquoi? Parce que ça gêne, d'accord?
Donc les composants les قراب كاين même des transistors. Transistor لو كان par exemple تحط له les trois pastilles هذوك, d'accord. On a fait là, donc je vais essayer de voir un schéma, d'accord. هنايا, d'accord. Je vais vous montrer un petit peu. كيما هنا transistor. Si j'augmente par exemple les pastilles le transistor هذا, qu'est-ce qui se passe? Ça va se toucher. Donc c'est pour cette raison-là, je dois prendre des pastilles allongées. Des pastilles هكذا. D'accord. Soit, ça dépend. Le composant que je نحطو. Est-ce que نحطو vertical ou horizontal? علاش؟ باش même من بعد نبيرسي شباب. Même si je perce, je vois là. On persiste, par exemple, 1,2. Par exemple, maintenant, on persiste 1,2. D'accord. لو كان نجيب لا باستي اوردينال تاعي نحطها ونبرسيها ب 1,2, شوفوا هنا الفرق. شوفوا هنا شباب لا ديفيرونس. شوفوا هذه وشوفوا هذه. هنا الكويفر راح غير قول راحه باسكو هذا يتنحى ديجا. هذاك رويموا دني الفراس وديه هنا, هذا يطير في لا بروميير سكوند ما يشدش كاع. بار كونتر هنا نو مام تبيرسي. شوف الكويفر, شوف يبقى لك هنا يبقى لك هنا يشد طري بيان. اسكو زافي سيزي؟ داكور. دونك سي بور سيت ريزون لا على هذيك لازم لكم من سيرتان ديمونسيون سي فو فولي, سيتادير يمد. اذا كانت لي باستي تاوعنا روند, كي نقول روند سيتادير البروميي هذايا, سيتادير لي تروا بروميير هذوما, باسكو انا بور موا كيف باسكو ميم ترفد هذه ميم ترفد ب 1,2 هايليك نسي نبرسيها مثلا ب 1,2, et bien je retombe sur le même principe, d'accord. Donc كيف ما بقاليش الكيف, d'accord. Donc s'il s'agit d'une pastille ordinaire كيما قلت لكم résistance, condensateur, diode, etc., vous pouvez aller de 2 jusqu'à 2,60. واش نقصد بها؟ donc عندكم le cercle ou le diamètre extérieur, هذا le diamètre extérieur. هاي مثلا je vais prendre une pastille ordinaire هايليك, d'accord. نسي par exemple نمد لها un cercle تاع jusqu'à 2, c'est-à-dire un diamètre jusqu'à 2. هايليك 2. Très bien. Bon, faites attention. عندنا tout d'abord في لا باستي هذه le cercle extérieur بهذا الاولى, c'est-à-dire بهذا لا valeur qui est par exemple هنا par exemple 2,30, d'accord. Et عندنا aussi le cercle ou le diamètre intérieur هذا. Donc les deux paramètres عاملك. Le premier, la case الاولى c'est le diamètre extérieur اللي نجم نبدلو, et le deuxième, c'est-à-dire le diamètre intérieur, c'est la deuxième case. Donc كيفاه ديروا؟ donc vous prenez كيما قلت لكم لا باستي تاعكم هايليك مثلا هاد لا باستي, je prends من 2 حتى ل 2,60. donc j'ai le choix. par contre هنا faites attention s'il vous plaît, كاين حاجه très importante. donc bien sûr كاينين des composants كيما قلت لكم وين le fil تاعهم il est un petit peu épais خشين شويه, donc ça demande de percer avec peut-être un forêt de plus par exemple de 1 ou 1,5. كي دير لو ترو ما ديرش par exemple un trou parce que le composant هذاك خشين, لا كاع لي ترو اللي في الوسط s'il vous plaît je répète c'est très important ديروهم كامل كيف d'accord. parce علاه كي تبيرسي خلاص. فين باغ اكزومبل جي في ان ترو ما على باليش انا جو في بروندر ان ترو رقيق, داكور. باغ اكزومبل ناخذ 0,2 سي ان اكزومبل, داكور. نتوما ما تاخذوش 0,2 ولكن هاي كي نحب دوك هذايا نبيرسي ب 1,5 نبيرسي, داكور. دونك لو ترو اللي تخليوه نتوما سي با سا كي فا ديتيرميني لو ترو تاع لو فيل, داكور. دونك كاس كيل فو فار, vous le prenez entre 0,4 et 0,6 s'il vous plaît.
ça ne sert à rien de rajouter ou la تزيد كثر. D'accord. كي تجي تبيرسي سي فو بولي بلا بيرسوز، هذاك لو ترو تنجم تتحكم فيه كيما تحب تبيرسي منه ولا داكور. D'accord, donc ça sert absolument à rien de rajouter. Par exemple, là, je vais mettre le trou hada 1 parce que c'est un, je sais pas, c'est un relais ou là c'est un là, c'est pas la peine. Même si c'est un relais ou la حاجة أخرى اللي خشينا ب 0,4 هذيك ولا 0,6 le trou hada, ça suffit parce que عندك la mèche par la perceuse هي qui va percer. D'accord. C'est la même chose en ce qui concerne les pastilles. Donc, les pastilles ordinaires, la valeur de 2, vous pouvez aller même jusqu'à 2,60. Parce que les composants, d'une résistance, d'une diode, d'un condensateur, le fil تاعهم طويل. Donc, même نكبر la pastille, ماشي مشكل. D'accord. نديرها jusqu'à 260 حب يقول كبيرة عندي ليسباس ما يتقاسوش. Par contre circuit intégré لا d'accord. Donc vous voyez circuit intégré خدوها من 1,60 jusqu'à 2. Donc من 1,60 jusqu'à 2. Et le diamètre intérieur, ça ne sert absolument à rien de prendre plus que ça. Tu peux prendre 0,4 ou 0,5 ou 0,6, pas plus. D'accord? ما تحقوش. D'accord? Donc là, entre 0,4 et 0,6, croyez-moi, qui va يقولوا ça fait l'affaire. Bon, كاين peut-être une petite remarque شباب هنا concernant le diamètre intérieur. D'accord? نعطيه لكم باش تفهموها مليح. Imagine par exemple, il y a un étudiant, d'accord, il a 3 pastilles. Il a 3 pastilles. Je n'explique le مليح على الdiamètre هذا. كاين الأولى par exemple, je la prends à 0. نغلقها complètement. Deuxième par exemple, ناخذها كيما قلت لكم 0,4 0,6. يا سيدي ناخذها en moyenne la moitié, ناخذها par exemple 0,5. Très bien. La troisième هذه نكبر. Par exemple, je vais lui donner نقولوا 1,2 parce que peut-être il s'agit d'un composant خشين شوية. D'accord. هايليك نقولوا هكذا. شباب هذه il faut jamais faire comme ça. D'accord. D'accord. Donc هذه la pastille هذه غير نحيوها pourquoi ما تولي كيما قلت لكم en ce qui concerne le cuivre هذا وما على بالكش exactement شحال تبيرسي et ça sert absolument à rien. Donc هذه c'est fou. entre هذه وهذه تنجموها c'est possible intérieur 0 c'est-à-dire مغلوقة كاع صح ينجم واحد يبيرسي. D'accord. نجي par exemple la perceuse la mèche نجي نبيرسي mais vous allez avoir des petits problèmes. وشنو هما؟ البروبلème اللي كاين c'est que je ne sais pas ce que vous avez déjà testé, hein, surtout pour les bricoleurs. يجي par exemple يبيرسي في الآخر في لا فايونس. سي با سكو في لا فايونس على بالك كي تجي تبيرسي تزلق. داكور. انت باغ اكزومبل تجي تبيرسي هنا في الوسط ساغليس. سي لا ميم شوز هنا. كروي موا لو كان هي الاخر تنجم ديرو كاع لي باستي مغلوقين. سي با فو. ولكن نهار كي تجي تبيرسي vous n'allez pas, c'est-à-dire c'est difficile d'atteindre le centre. Donc تجي par exemple تبيرسي هنا في السونتر qu'est-ce qui se passe la mèche تزلق لك. كاين مام اللي بيرساو برا هنا زلقت لهم راحت. داكور. دونك هكذا on pourra شباب retenir la pastille هذه. داكور. حاب يقول دير لو ديامتر تاعك اكستيريور كيما قلت لكم entre 1,60 et 2 entre 2 et 2,60. Par contre le diamètre intérieur شباب il faut le prendre de 0,4 jusqu'à 0,6.
معليش 0,5 ولا لا سي با لا بين دو ديباسي. اسك فهمتوا سيل فو بلي؟ داكور باش ما نوليوش من بعد. اسكو زافي دي كيستيون بور تو الموند؟ الو سي Non, c'est bon, monsieur. Pour ma part, c'est هذا هو قلت لكم. داكور غدوه ولا غير غدوه فهموا برك هذا ما كان. داكور هيا طري بيان. بون اون باس ا ان اوتر بوان كي ثاني كامل امبورطون، سي لا ديستونس ما بين دو كوندكتور. شباب لا ميم شوز كيما لي بيست هذوك سي ديفيسيل يخرجوا لك يكونوا رقاق. لو فيد هذا ايماجين عندي دو كوندكتور ماشي روليي، باسكو كي يتروليا ولصقهم ماشي مشكل، انا نقول ماشي روليي. داكور لو كاوين ماشي روليي. لو كان تقربوهم بزاف مثلا جو في اسيي دو لي نقربهم داكور هكذا. هي صح تhéoriquement داكور ils sont isolés de l'un par rapport à l'autre. داكور isolés تنجم تكون باغ اكزومبل اون باستي قريبه. داكور اون باستي باغ اكزومبل نقربها ولا زوج هكذاك باغ اكزومبل دو باستي هكذايا قراب بزاف كيما قلت لكم دو مانيير تيوريك. هذه سي ايزولي ماشي الاخر، ولكن في التيراج تاعكم نهار كي تجي تيريها كاس كي سباس تنجم تخرج لك كاريمون اون بيست من ناحية حتى لهنا، سيتادير الفيد هذاك ما يخرج لكش. باسكو كيما سي تري ديفيسيل دوبتونير اون بيست تري مانس، لو فيد هذا كي يكون رقيق بزاف ما يخرجش. لا ميم شوز هذا إلا خرج شباب وزالي افوار دي كور سيركوي دي زوندروا وين عندنا الكويفر هنا ما يروحش، سيتادير يبقى شغل لي روليي اونتر لي دو بيست. هما في الحقيقه ال سون ايزولي. لا ميم شوز كي يكون عندنا باغ اكزومبل دي باستي، ولا يكون عندي اون باستي مع باغ اكزومبل اون بيست لا ميم شوز. داكور هذا ما يخرجش. داكور دونك سي بور سا كو لازم يتسيباراو، تخلي شويه الاخر. بون دركا في لا سيباراسيون يقول لي واحد يا شيخ شحال دركا اون فا اسيي دو جو في vous expliquer exactement شحال vous allez laisser. بون هي كاينه مينيموم سي 0.6 داكور. دونك خلي ابوبري 0.6 يعني كما يقولوا عينك هي ميزانك. دونك الواحد الى ساي باش يدلل شويه لو كونديكتور ابارتير دو 0.6 سي بيان. واحد اخر بوتيتر يقول لي ان اكستريميست يقول لي تيا يا شيخ انا نبعد بزاف، نقول له سي با لا بان. داكور 0.6 0.8 سي بون. ما كان له باغ اكزومبل اللي يخلي ما على باليش انا 2 ملم يقول لي هكذا جو سري سيور. لا بزاف. داكور c'est-à-dire il faut pas aller vers l'extrémité, sinon qu'est-ce qui va se passer؟ راح l'espace يكبر، c'est-à-dire l'espace تاع لو شيما اللي راح تخدمه راح يكون كبير. داكور كي يكون عندنا بزاف si vous voulez l'espace entre les conducteurs. نهضر على les conducteurs qui sont pas reliés. Je les relie. داكور جيسبر فهمتوني برك. نهضر على كي يكونوا باغ اكزومبل دو بيست ديفيرونت، كي يكون الفراغ لهنايا داكور. جو في بروندر كاريمون ان اكزومبل، هادي ماشي روليي داكور. دونك فوايي ليسباس هذا لازم هو يكون كيما قلت لكم 0.6 داكور. سينو راح يكون عندي دي كور سيركوي دي ديفو داكور au niveau de la réalisation. Est-ce que vous avez saisi s'il vous plaît؟ داكور واحد ما يبعدش بزاف وما يقربش بزاف. Monsieur, وي شباب. tu m'as expliqué. Bien sûr راني هنا ديالكم. لا ديستونس بين هذه لابيست اللي قلتها انت
دو بيست بين- دو كونديكتور، نقولوا دو كونديكتور. وين نشوف وين كيفاش شغل نقيسوها شغل؟ À peu près bon كي نقول 0.6 ça veut pas dire que راح ترفد الاخر. دونك عندك انت à peu près في شوف انت كيما نقولوا عينك هي ميزانك. عندك باغ اكزومبل شباب، عندك لو كارو كيما هنا مثلا راني نخدم في 1.27 هذه فهمتوها. دونك لو كارو تاع 1.27 تنجم تعرف à peu près disons le 1 tiers d'accord le 1 tiers ولا bon le 1.27 divisé par 2 شحال تعمل؟ تعمل شحال 6 à peu près 0.73 monsieur. c'est à peu près donc c'est à peu près la moitié تاع كي نقول انا هاد الاخرين لي ديمونسيون ماشي اكزاكتومون الاخر à peu près d'accord donc à peu près la moitié تاع الكارو. هاوليك vous voyez مثلا هنا d'accord entre les deux à peu près la moitié تاع الكارو d'accord. ما نطلع شويه ليسونسيال قلت لكم هنا يفو ليسي لو فيد هذاك باش واحد كيما يقولوا مع لافا ما يخرجولوش دي كور سيركوي داكور. قلنا هذا سي المينيموم ماشي هكا. هذا سي المينيموم هكذا. لو ماكسيموم تنجم تروح وين تحب مي بصح يفو با اكزاجيري داكور. على هذيك ماشي مثلا هنا ما على باليش انا ما نديرليش هاد لابيست هنا هكذاك بوريان داكور. هاد لابيست هنايا والاخرى هنايا بعيده علاه داكور. يقول لي واحد يا شيخ باش هكذاك ما يتقيسوش لا بزاف داكور. دونك سي بور سا كو الواحد سي فو بولي ياخذ ابوبري سي بون. اسكون باس ا اوتر شوز un autre point. C'est bon? C'est ouvert, donc vous pouvez poser vos questions. Au contraire, les bouts posez-vous. Les bouts, parce que c'est les remarques importantes. D'accord? Ou les remarques qui c'est pratique. C'est pratique. ما راحش تلقاها لا في كتاب ولا في حتى شيء. داكور واحد كي يجربها بالاكسبيريونس يعرف باللي لو كان ما يديرش هكذا لو ريزولتا نو سيرا با بون. اوكي اون باس. بون دركا دوطر ريمارك شباب. كي يكون عندي ان كا باغ اكزومبل تاع ان سيركوي انتيغري. Donc, on a un circuit intégré que vous voyez, bien sûr, on déjà faites attention, shift peut-être des schémas, qu'il soit l'insama d'arch, les pastilles dans le circuit intégré, parce que quand tu as carrément un circuit intégré, vous allez avoir des problèmes, chababé. Pourquoi? Parce que التبيرسي راح كلش داكور. دونك غير تخدم السيركوي تاعك مع الاول. حنا بوتيتر بيان سور هذاك الوقت مازال ما لحقناش لي باستي. خدمت السيركوي حتى لافان باش درت له لي باستي ريغلومونتير داكور. دونك نتوما واش ديروا غير تحطوا لو سيركوي انتيغري تم تحطوا له لي باستي تاعو داكور. هامليك شحال هايليك داكور. vous avez le choix. لو كان ديباسي 2 راح لا ديستونس ما بين هاديات تولي صغيره هاد لا ديستونس. سي بور سا كو هادو هما كي يكونوا الونجي حاب يقول اوريزونتال ولا فيرتيكال لي ديمونسيون تاعها هامليك دو 1.6 جوسكا 2 داكور. بون لا ريمارك اللي حبيت نقولها هنا في السيركوي انتيغري شباب، لو كان تحسب لا ديستونس هنا منا الفراغ اللي يبقى منا حتى لهنا راح تنجم لو كان دير لي كالكول دوك واش شفنا جوسكا بريزون لي بيست. شفنا لا لارجور تاع البيست لا بيست وشفنا لو فيد داكور. دونك شفنا لا لارجور تاع لا بيست شحال قلنا اونتر 0.8 و 1 وشفنا لو فيد قلنا كي بو il faut pas qu'il soit inférieur à 0.6. دونك لهنا لو كان تجي تحسب شحال من بيست تنجم تجوز
ماكسيموم تنجم ما تجوزش كاع، تنجم تجوز وحده. لو كان تحسبها هكذاك تلقى باللي الماكسيموم زوج تحت السيركوي انتيغري، سيتادير هنا تحت السيركوي انتيغري اذا حبيت تجوز لي بيست تاع تحت السيركوي انتيغري تنجم. داكور. لو كان باغ اكزومبل تاخذ 1 ملم وتخلي 0.6، لو كان تجي تحسب شباب وزالي تروفي اكزاكتومون تنجم تجوز زوج. باش واش يبقى 0.6 1 ملم 0.6 1 ملم 0.6 c'est exactement ce que vous avez comme c'est-à-dire la distance الفراغ هذا اللي يبقى. داكور. على هذيك انا جو بو كونساي كي تحبوا تجوزوا لي بيست تحت سيركوي انتيغري معليش ما تجوزوش با بلوس دو 2. اسك اوكي. داكور. باسكو علاه بوتيتر فو فويي كاين بوتيتر شاف دي شيما تاع السيركو تاع دوط رياليزاسيون ولا سورتو حاجه بروفيسيونيل مثلا كيما قلت لكم حاجه اللي راهم كوميرسيال يفتح باغ اكزومبل الاخر تليفون بورتابل ولا اوتر ولا اون تيليكوموند، يلقى بالك تحت السيركو انتيغري يجوزوا 4 ولا 5. داكور. ومن بعد يجي يقول لك راهم يجوزوا 4 ولا 5. مي هادوك لي بيست راهم رقاق بزاف، مي ومن بعد يروحوا لك الفراغ كيف. داكور. حنا نخدموا حاجه رياليزابل، سيتادير اللي تخرج لك، ماشي اللي في الشيما برك، ماشي قضيه ندير له الشيما سي لوجيسيال قال يا سي بون. حنا لازم مع لافان سيتادير كي دير لو تيراج تاعك كي تباسي كي تسول. داكور. دونك جو ريبيت s'il vous plaît, le maximum de pistes que vous pouvez faire passer تحت circuit intégré c'est 2. Bon, exception. J'ai dit exception, c'est vrai. كاين دي فوا صح عندكم ان شيما كومبليكي ماشي كيما الاول. الاول سي تري سامبل اللي شفناه، مام الدوزيام رايحين بشويه على كل حال. مي تنجم على ليميت، هذا سي لو كا ليميت كروي موا. انا هذا سيتادير كاين دي فوا دي ستوديون يقول لك يا شيخي لا معليش ما شويه كومبليكي كذا، نقول له معليش نغمض عيني واش نجم نجوز. و بوفي على جوسكا 3 بيست 3 تحت، مي بصح تاع 0.8. داكور. لو كانت ديرها بار ان ما تكفيش. داكور. دونك جو ريبيت الماكسيموم إلا درت دي بيست تاع 1 ملم تنجم تجوز زوج برك تحت السيركوي انتيغري، وإذا خديت دي بيست تاع 0.8 vous pouvez faire passer au maximum 3 ويبقى لك الفراغ جوست. داكور. مي أنا جو فافوريز هذا. داكور. وشنو برك دي فوا كاين دي ستوديون البروجي باغ اكزومبل ولا عنده حاجه. انا كي شوف في الشيما في الموديل سيل فو بلاي في الموديل خدموا هكذا، ما تروحوش حتى ل3. هذا سورتو باغ اكزومبل اللي عنده رياليزاسيون لو شيما كومبليكي فيه بزاف لي كومبوزون وكذا ومن لا على ليميت معليش. اوكي. كاين حاجه ثاني كيل فو فير اتونسيون. جامي واحد يجيب لي اكزومبل قال يا شيخ هاوليك وكذا، شوف جامي شباب جامي جو دي بيان جامي تجوزوا اون بيست اونتر دو باستي فوازين. جامي. كي تكون روليي معليش بيان سور كي تكون باغ اكزومبل لي دو بيست لي دو مثلا هاد لاباستي وهاد لاباستي روليي ما نهضروش عليها سي نورمال، تنجم تجوزها وتكون شيركوتيها وتقيسها ماشي مشكل. با دو بروبليم باسكو هي روليي. راني نهضر دون لو كا وين سي با روليي. داكور. كيما باغ اكزومبل تجوز هكذا وتجوز هكذا ولا. داكور. هادي فيت اتونسيون. بوركوا؟ لو كان تقيسها مسيو لو كان تقيسها راه كل شيء. لو كان زعما تنقصها في ليبيسور. شوف كيفاش هاني جايك.
داكور بون اسك فهمت باللي هذا دون لو كا وين ما يكونوش روليي كي يكونوا روليي ما نهضروش عليها سي نورمال قيسها معليش تنجم دير هكذا داكور هكذا ها وراه المشكل داكور راني جاي دون لو كا وين سي فو بولي بور لا ديستونس دركا لو كان تحسب لا ديستونس اللي يبقى لك الفراغ منها تاخذها مام 0.8 مام تاخذ 0.6 ما تكفيش لو كان ديرها صغيره فوزالي افوار ان بروبليم سيتادير تحت 0.8 تاخذها بار اكزومبل هكذا راح يكون عندك مشكل تخرج لك هذه صغيره ماشي مضمونه داكور ما ريسبكتيناش لي نورم بلوس نعطيك حاجه واحده اخرى من عندي اللي نهار تجي تسودي تحصل نهار تجي تسودي ياك هاد لاباستي تسوديها وحدها داكور وهاد لاباستي تسوديها وحدها اسكو vous avez saisi داكور اي بيان كاس با سباسي تجي تسوديها لتا يحصل لك كاع لهنا كامل هنا داكور كامل الزوج هادوما داكور باسكو سي جو سي با باسكو علاه راني نخدم على اللوجيسيال راكم تخدموا على اللوجيسيال هانا نديرو شغل زوم بصح لو كان نروح لا رياليزاسيون الميم كروي موا سي كيلك شوز دو تري سي فو بولي صغير بزاف داكور دونك سي بور سا كو هاد الوضعيه هادي ما ديروهاش داكور ما تجوزليش انا اون بيست منا باش تخرج سيتادير شغل خرجه نخرج كي يكون روليي معليش كي ما تكونش لازم انت تشوف كومون باسي دات الاخر يفو كونتورني لو سيركوي انتيغري ما تجوزليش منا باش تعاود تخرج تروح الاخر سي سي روليي داكور كي يكونوا هادو روليي معليش سي نورمال كي ما يكونوش روليي لا سيل فو بلي اسكو فوزافي سيزي البوان هذا اسك فهمتوه وي مسيو فوزافي سيزي اوكي وي مسيو داكور انا قلنا ماشي قضيه تاع شيما ماشي قضيه تاع قلايا ولا غير خرج لي ولا مام لا بلاك لو بي سي بي مام خرجت لك وين تروح من بعد وين تروح في البيرساج وين تروح في لا سودور اكسيتيرا داكور سا سرا فريمون تري فراجيل بون نجوز لان اوتر بوان شباب فواسي بار اكزومبل ان كا وين ما لازمش ديروه جو برون دو ريزيستونس هذه الاولى هذه سي ان اوت فويي وهذا دونك فو فويي مثلا بار اكزومبل هايليك هما كانوا هكذا على لوريجين ريزيستونس مع ريزيستونس Imagine par exemple les deux résistances هذوك sont reliées reliées بعضهم داكور دان كوتي هاملي يجي واحد يقول لي تيا يا شيخ انا باش نربح ليسباس كاريمون ناخذ اون باستي اون كومان هذه سي اون باستي تاع هاد لا ريزيستونس تاع هذه جامي يديروا هكذا داكور شباب عرفوا حاجه كي نبيرسي ولا عندي ان ترو سي بور سودي ان سول فيل ان سول واحد ماشي قال باغ اكزومبل هنا ندخل الفيل تاع الكومبوزون تاع لا ريزيستونس هذه وندخل الفيل تاع تاع لا ريزيستونس هذه ونسوديهم مع بعض جامي داكور سي فو بولي فير سا ماشي هكذا يربحوا ليسباس سي فو بولي فير كوم سا الاخر كيكون ان كا هاوليك هذا اوكي دونك عندي هاد لا ريزيستونس عندي هاد الكومبوزون ولا ريزيستونس ما ندنيها شويه مثلا يحب واحد يقول لي ندنيها على ليميت نديرها هكا داكور معليش بصح وشنو ما ديرليش دو باستي وتقول لي سي اون باستي كومون اونتر لي دو ولا سقيم اسكو وزافي سيل فو بلي سيزي البوان هذا ولا لا اوكي وي مسيو هيا طري بيان مليح ان اوتر بوان شباب توجور lorsque vous avez un schéma qui déroule un schéma d'implantation
لازم تكون ديروا اون سول باستي بلوس في سي سي اي اون سول تاع لا ماس. تنجموا تكونوا عندكم dans un schéma. Je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de voir un schéma. D'accord. Un schéma وين عندنا مثلا plusieurs. Donc نخيل لكم un schéma. Tiens, je vais prendre هذه. C'est un exemple. D'accord. هذا ومن بعد نخليه لكم. اسكو هو الكوندنساتور سي 3 هنا شايفينه كوندنساتور سي 3 هذا شفتوه اسكو vous le voyez بون Oui, monsieur. هذه رولي لاماس ياك الكوتي موا ولاماس او ميم طون راهي لتحت في الشيما اللي ميم ننجم هنا مثلا ندير سي 4 نحط لاماس ندير سي 2 نحط لاماس ندير لا بروش 7 نحط لاماس ندير لاجوستابل هذا البوان هذا نحط لاماس سيتادير جو بو في الشيما الكتريك فيت اتونسيون جو بو ديستريبيي كيما نحب لاماس نحطها هنا وهنا 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 ميم البلوس ننجم نحط بلوس في سي سي هنا بلوس في سي سي هنا plus VCC هنا plus VCC هنا. Schéma électrique, je peux faire ça parce que c'est un schéma symbolique. D'accord. ننجم. D'accord. كاين vous allez voir بعد كي نعطيكم des schémas vous allez voir بلي c'est possible de faire ça. D'accord. Je ne sais pas ce que je peux trouver pour l'instant. L'essentiel c'est que في الشيما d'implantation لا ما ديرش هكذا. D'accord. كيما في الشيما هنا مثلا ماشي داكور نعطيكم ليكزومبل هذا باغ اكزومبل ماشي واحد يرفد هايليك جو في باغ اكزومبل اونلفي هذه نفاسيها هذه رولي بلوس 12 فولت نزيد باغ اكزومبل اون باستي هنا داكور بيان سور ريغلومونتير نديرها نعاود نهبطها بيان سور داكور نكون درت وحده بيان سور ريغلومونتير بون 12 volts, etc. Là, je dois la relier. D'accord. لازم شباب تروليوها كامل البلوس 12 فولت كامل يتروليا مع بعض كامل ونحط البلوس. لا ميم شوز لاماس لازم نجمع كاع لي باستي ولا لي بوان لي كومبوزون لي روليي لاماس كامل نجمعهم à une seule pastille que j'appelle شحال 0 فولت ولا جاندي. داكور. ما نديرش كيما الشيما الكتريك. مش كيما الشيما الكتريك. الشيما الكتريك تنجم. داكور باسكو سي سيمبوليك. جو بو ماتر هادي نحط لا ماس هادي باغ اكزومبل نحط لا ماس علاش باش نسامبليفي برك الشيما. شيما الكتريك باش سيتادير اوليو نجيب هذيك لو تري هذاك حتى البلوس ننجم نحط بلوس قدامه. داكور. الشيما دامبلونطاسيون لا لازم يتروليا باسكو لو كان ما يترولياش من بعد كيفاش يديستريبي لهم 0 فولت كيفاش يديستريبي لهم البلوس. دونك كي تحط انت كي تروليا باغ اكزومبل لا باتري تاعك البلوس هنا هو اللي يعطي. داكور. هو اللي يعطي لهم البلوس. La même chose. Est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ce point-là? D'accord. Est-ce que فهمتوا باللي لابد ديروا une seule pastille plus VCC et une seule GND ou la masse. Est-ce que vous avez saisi? Oui, monsieur. D'accord. ماشي كيما في الشيما الكتريك. الشيما الكتريك عنده الدروا ها باش نهار نعطيكم دوطر شيما تلقى دي فوا البلوس بلوس 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 في سي سي بلوس في سي سي بلوس في سي سي 4 خطرات. الشيما دامبلونطاسيون لا هادوك كاع البلوس في سي سي تروليهم وتحط اون سول باستي برك بلوس في سي سي اي اون سول جي ان دي. اسك سي بون بون وي شباب وي شيخ سيل فو بلي بار دوك هذيك يكون عندك رولي هكذا. الو
وي انا اسمع شباب. انا وي الو الو انا اسمع. وي شيخ، قلت لك يكون عندك رولي هاك، وي وحنا هذاك لو رولي نوتيليزيو غير تسمى دو بيست برك منه هكذا. وهذاك اللي كاين يوتيليزي دو بيست نقدروا باغ اكزومبل نديرو من شغل زعما نقولوا اوليو دوتيليزي هذاك كاع السيركوي انتيغري تاعو ولا الاخر، شغل نديرو جوست ريكتونغل ونديرو له دو بيست ونريليوه مع الريزيستونس ولا مع كاش ديود ولا نقدروا. مازال ما فهمتش الاخر تاعك. دوك نعاود ناخذ ان رولي قبل داكور. جو بروندر باغ اكزومبل لو كا تاع ان رولي كيما هذا. واش الاخر هاوليك باغ اكزومبل هذا ان رولي، ولا ناخذ كاريمون لو مونتاج اللي عطيت لكم داكور. لو مونتاج اللي عطيت لكم من قبل في سي دو لو شيرشي. هذا اللي عطيته لكم من قبل. واش به؟ الو ماشي شفت هذاك لو رولي، لو رولي هذاك باغ اكزومبل انا ما رحت شغل قلبت على الرولي ولا رحت شغل درت ديريكت ريكتونغل، درت له دو بيست وروليتو مع لا ريزيستونس ولا ديود ديريكت. لا ديجا لو رولي ما فيهش دو باستي برك داكور. هذيك برك سي لا كوموند تاعها، سيتادير او نيفو تاع لا بوبين. عندك ثاني عندك 3 كونتاكت داكور. ياك جو فوزي اكسبليكي عطيت لكم اكزاكتومون كيفاش ديروا لي باستي تاوعو داكور. حاب يقول هادي وهادي روليي لا ديود، وعندك هادي وهادي دو بريفيرونس. واش دير ان بوني. وين راه المشكل هنا؟ جالي با كومبروند لوبجيكتيف تاع لا كيستيون. انا نسيت هذه لابارتي الاخرانيه تاع البونتي هذا اللي نسيتو ما درتهاش، دونك درت ريكتونغل برك. معليش هذه نعاودوها في اون كلاس في اللابو ان شاء الله، نعاودوها اون ديتاي ومام جو في فو رامني سكي نوا داكور. ميرسي اوكي de rien, je vous en prie. Merci. Autre type, si vous voulez, je vous en prie. Un autre type de remarque, d'accord? Bon, d'accord. عندك un projet, عندك par exemple على باليش راك كادر دون زي سوسيتي ولا جو سي با الاخر حبيت دير ان بروجي ولا حبيت رياليزاسيون ولا كاين دي شوز سي فو بولي كيل فو ريسبكتي. Tout d'abord, le schéma, qui trace un schéma, il ne faut pas tracer n'importe comment. Donc, لازم له une certaine présentation. Parce que إلا شفيتو نهار ديمارينا في les séances, قلت لكم حنا on cherche le professionnalisme, c'est-à-dire واحد يخدم خدمة professionnelle. OK? Donc, imaginez par exemple عندي دو رياليزاسيون تخدموا وحدة مخدومة bien. avec toutes les règles, les contraintes, etc. والاخر خدمها بون قال مع لا فان تمشي باسكو يا با ديرور. مي كروي موا الا درتوهم للبيع اي بيان واحده تباع واحده ما تباعش اي بورتون تمشي داكور. دونك سي بور سا كو لا بريزونطاسيون elle est importante. بون ومن بعد نمشي لا بريزونطاسيون داكور لتحت نشوفوا درك في لي رومارك. كاين تو دابور الحاجه لا بلوز امبورطونت لا جانسيست سي لي زيرور دو كادر. pour le premier schéma d'accord et comprendre la chose, c'est-à-dire d'essayer d'éviter qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois واحد يخلص لو شيما تاعو il va vérifier قد ما عندك الوقت. ما تقولش هيا تم كذا. جو vous ai dit كاينين دي ستوديون يكتب الشيما تاعو ما يفيريفيش بروجي ولا اوتر، ومن بعد مع لا في ديكوفري تيرا لا بلاك تاعو كلش كاين دي زيرور.
علاش ما فيريفياش. دونك سي بور سا سيل فو بلاي lorsque vous terminez votre schéma toujours الوقت اللي تفيريفيوه قد ما تفيريفي قد ما خير. تنجم تفيريفي 2 فوا إلا عندك الجديد قلنا سي لا ميثود دي نو داكور. تبدا تمشي هذا البروميي نو هذا الدوزيام هذا التروازيام هكذا بلو تاش هاوليك هاو باين لو نو تاع الموا هاوليك ومن بعد نبدا داكور فيها اكسيتيرا. هذه واش فيها هذه واش فيها هاوليك جوست نقولوا عليه باش تعرفوا من الفوق كومون روليي ان رولي داكور. دونك عندكم لي دو باستي هذوما تاع لا كوموند سيتادير اللي جاي اون باراليل لداخل لو رولي عندنا لا بوبين توجور عندنا اون باراليل اون ديود سميناها رولي. على كل حال جو vous expliquerai ça dans les prochaines séances inchallah avec des démonstrations. Et par contre في les contacts عندنا donc la première هايليك donc la première pastille تاع الرولي مع لا دوزيام هادو اللي جايين هنا سي لي كوموند داكور اللي جايين سي فو بولي لاصقين لا بوبين. بار كونت لي طروا هادي وشرون درتهم الاخر كاري ودرتهم كبار سي نورمال باسكو لو رولي ديجا خشين ميم كي تبيرسي يكفيوك داكور. دونك لو كوبر هذاك ما يروحش. شايفين هنا سكو جي في جي بري لي طروا هادوما هذا سي لو كومان هذا الروبو هذا ترافاي. كاسكو جي في تكنيك سميتو اوتيليزاسيون داكور. دونك فو فوايي هاد لا بيست هاد لا بيست هكذا باش ننجم من بعد je peux relier un chauffage, une machine à laver, cuisinière, frigidaire, téléviseur واش نحب باش ما كان لها نسوديهم. على كل حال هذه سي با لوبجي تاع سيونس تاع اليوم ولكن اسونسيال سي كو كيما قلت لكم هنا لازم واحد ما يغلطش يفيريفي مليح لي زيرور اوكي باسكو علاه اون ايرور دو كابلاج الشيما ما يمشيش سي غراف. على هذيك لازم واحد يسيي باش ما يغلطش ما يديرش لي زيرور. Deuxième point, c'est qu'il y a d'autres, si vous voulez, erreurs qui ne sont pas tellement graves, mais c'est important. Maintenant, le repérage des composants. Une diode, شباب نجي ديسينيها كيما ريزيستانس كيما par exemple une diode, vous voyez, لازم تكون عندها si vous voulez le côté cathode, لازم نبينو داكور. دونك vous voyez par exemple هنايا لا ديود هذه ماشي كيما ريزيستانس عندي par exemple هاد لا ريزيستانس ننجم نقلبها ما فيها والو داكور ما صرا لها حتى حاجه. لا ديود هذه لا لا ديود هذه لو كوتي كاثود رايح الفوق. Donc c'est pour ça que si vous voulez le repérage c'est quelque chose de très important. ندير لو روبير تاعي سي سي اون لاد نكتب كاثود ولا ندير هذاك الاخر هذاك سي فو بولي لو تري هذاك اللي شفناه سي سي ان كوندونساتور بولاريزي نحط البلوس لابد نحط بلوس. سي سي ان ترانزستور ثاني سي انكور ما نقولش بلي كومبليكي ولكن لابد عليكم ترانزستور عندنا باز ايميتر كوليكتور لازم نكتب داكور لازم نخير. على كل حال من بعد اون فا فوار كومون ريبيري ان ترانزستور باسكو لازم لنا سي فو فولي لو داتا شيت تاعو داكور. لوبجيكتيف تاع اليوم ليدونتيفي وين راهي الكوليكتور وين راه لا باز وين راهي ليميتور داكور. بوركوا باسكو في الشيما سي با ماشي هكذاك برك داكور. دونك في الشيما باغ اكزومبل هاد لا بيست relier la base ماشي الكوليكتور
هذه relié le collecteur ماشي l'émetteur ماشي الاخر etc. d'accord. donc là vous devez respecter si vous voulez l'émetteur basse collecteur. C'est pour ça que le THD c'est تاني important mais بصح pas ماشي كيما les erreurs de câblage. ok. Il y a aussi ثاني l'identification des composants. il faut ما تغلطش ماشي par exemple قال عندي دو ريزيستونس لا ميم فالور تكتب لي R1 R1 ومن بعد اللي تيان باسكو هذيك 1 كيلو هذيك 1 كيلو حطيتها لا ميم كاع كيف عندي ان شيما توت لي ريزيستونس اون لا ميم فالور ماشي كيف علاه باسكو لومبلاسمون سي با لو ميم ليدونتيفي تاني البلوس سي سي بلوس في سي سي ماشي نحط اون باستي هكذاك في بالي قلت يا هذيك باينه لا ما كاش باين. قلنا علاه باسكو لو شيما تاعك لازم يكون كومبلي تنجم مام تمدو لك شو واحد ما يسحقكش. هذه هضرتها الا شفيتو في اللابو ما يسحقكش. بوركوا باسكو سي كومبلي داكور ماشي تحط له ارا بعد يقول لك وراهي ارا راه كاين 5 ارا لا R1 R2 R3 كيما في الشيما داكور اكزاكتومون كيما في الشيما. ولا باغ اكزومبل تحط لي كاين نقولوا ان ترانزستور واحد يقول لك ما كان له هنا نيدونتيفيه باين كاين واحد لا اسمح لي الا كاين في الشيما ان ترانزستور سموه تي ولا تي 1 ولا كتبوا تي 1 اوتر شوز. كاين ثاني سامبليفي يقول لك عندي دي ريزيستونس مثلا دو R1 حتى ل R20 باش يربح الاخر يقول لك انا نسميها 1 2 3 4 لا سميها كيما في الشيما الكتريك سميتها R1 سميها R1 L2 L2 ما نحطهاش 1 2 3 4 اكسيتيرا. اسك فهمتوا البوان هذا سيل فو بلي افون دو باسي ا اوتر شوز. شوفوا دركا pour les erreurs شباب qui sont au remote غير إلى تبريكولا هكذا مي سي با حاجة بروفيسيونيل. دونك على هذيك لازم واحد يرد بالو يفيريفي. هذه هي لا ميثود سي فو فولي بور éviter les erreurs. عندكم le deuxième mode type c'est les erreurs de repérage d'accord. donc tout ce qui est cathode, par exemple, plus de condensateur, transistor, etc. C'est repéré, ماشي كيما ريزيستونس قلبها كيما تحب. وعندنا l'identification تاع les composants. Est-ce que ça va s'il vous plaît باش نجوز un autre point. Ok. Ok, monsieur. Bon, c'est très bien. Bon. Oui, monsieur. Oui, شباب عندك question. Non, c'est bon, monsieur. داكور ميرسي. بون دركا نجوز ثاني ان بوان اللي داخل ربما في لا بريزونطاسيون ما حبيتش نديطايي بزاف باسكو كاين دي بوان اللي داخلين في لا بريزونطاسيون مثلا كيما لوتيليزاسيون دي 3 كولور. بون لو لوجيسيال فيه il permet 5 كولور شفتوهم. عندنا البلو الروج الفار الجون والبلون. حنا نسحقوا 3 برك 3. bon on a besoin une couleur pour les composants, une couleur وحده pour piste pastille cadre et titre. j'insiste قلنا هذو كاع لازم لا ميم couleur. ok pourquoi pas 4. ou l'identification bon خيرنا البلون لكن جوست ماذا بيا في السمستر هذا كامل ناخذوا لي كومبوزون روج ناخذوا بيست باستي كادر تيتون فار اي ليدونتيفيكاسيون اون بلون داكور. مي اللي حب لي طاري بدل اللي حط باغ اكزومبل لي كومبوزون اون بلو ولا بالاخر ماشي مشكل. ولكن حنا كيما قلت لكم لازم يكون les composants une couleur, l'identification avec une autre couleur et piste
avec la même couleur. Par exemple, celui c'est-à-dire ما ياخذش ما يريسبكتيش لي كولور هذوما اي بيان لو شيما تاعو ناقص داكور ماشي مفهوم نقول بوركوا باسكو ينجموا يتخلطوا لو كان باغ اكزومبل تاخذ لي كومبوزون ثاني اون فير يخرجوا لك في التيبون يديروا لك كل سيركوي لو شيما يفو بون دركا كاين ان اوتر بوان سي l'espace. Je n'ai pas donné d'importance jusqu'à présent, c'est-à-dire parce qu'on a commencé par des schémas simples. Il faut essayer d'occuper le minimum de surface, le minimum. C'est-à-dire قد ما واحد ينقص قد ما خير, mais pas au détriment du travail. واحد ماشي par exemple اللي يجي هنا يقول لي تيا نربح مثلا هاد لاجيستابل ندنيه ولا هاد الرولي ولا هاد الترانزستور ولا فيت اتونسيون شوف سكي سباس ان كابتور دو لوميير بون ما تبوزيوليش برك لا كيستيون اخرين معليش قلنا كاين دي كومبوزون ما تعرفوهمش با بور اجودوي داكور بلي تار دونك انا باش نكسبيكي لكم برك على لا سيرفاس دونك هنا vous avez occupé si vous voulez عندي deux composants un condensateur et un autre composant راهم يتقيسوا هنايا سي با بون داكور دونك هنا واش ندير نحطو هنايا في بلاصتو مي ماشي واحد يحطو هنا داكور ولا يحطو هنا والاخر بوركوا ليسباس هذا داكور الفيد هذا بزاف داكور دونك il faut vraiment occuper le minimum si vous voulez l'espace قد ما تنقص si vous voulez de l'espace قد ما خير هي بون باش نهضروا وشنو هو سيتادير بون يقول لك انا يا شيخ انا عندي ان شيما كبير فيه نقولوا 40 50 كومبوزون الشيما طلع كبير نو ماشي هكذا c'est normal إلا كان عندي ان شيما فيه 100 كومبوزون سي سور كو بوتيت راح يشد لي بالك لا موتي ولا بالك كاع اكات داكور سا دوموند سا مي انت واش دير لي كومبوزون اسيي دو لي رابروشي با تروا حب يقولش الفيد هاوليك البرانسيب ماشي قضيه الشيما كبير ينجم ياخذ شيما كبير إلا كان كيما قلت لكم عندكم ان غران شيما عندكم بوكو دو كومبوزون سي تو افي نورمال راح الشيما تاعكم يكبر سي سور ولكن إذا خديت ان شيما وبعد في لي كومبوزون ثم بيان سور vous allez occuper plus de surface qu'il en faut donc c'est pour ça que وشنو هو البرانسيب سي دو رابروشي تقرب لي كومبوزون بعضهم دونك هنا جو vous ai expliqué داكور قرب كيما داكور قربهم بصح يفو با لي شوبوشي فو با لي شوبوشي باسكو كي شوبوشيتهم راك درت مخالفه كيما يقولوا داكور والبرانسيب سيتادير يفو با ليسي ترو دو فيد اونتر لي كومبوزون اوكي البوان اسكو vous avez saisi s'il vous plaît ok très bien d'autres remarques شباب شفتها ديجا هذه شفتها كاين ان اتيديون بعث لي الشيما ديجا شفتها من في اللابو بون البارح درت له لا ريمارك pour la disposition تاع les composants s'il vous plaît lorsque vous disposez d'un composant شوفوا شباب حطوه horizontal معليش circuit intégré, résistance, condensateur واش حبيتو حطوه vertical قلبوه كيما تحبوا معليش برك شباب ما تحطوهش اوبليك par exemple هنا سي تري سامبل نحيو ال 45 نحيوها داكور باسكو هكذا كي تقلبها سي نورمال راح يجي هكذا واش ديروا وزونلفي كومبليتمون حطوا الاخر سور 90 بون درك واحد يقول لي بوركوا يا شيخ
داكور. والبارح جوستومون صرات هذه، قال لي بون سي با لا بيسيون دو دير شكون ولا بون، قال لك شغل جو بو فير سا، ما كاش يعني واحد ما يسلي، ولا قال باغ اكزومبل لو شيما يمشي داكور. باش نتفاهموا اون شوز، حنا لوبجيكتيف تاعنا المونتاج يمشي برك، باسكو علاه دوك نقول لكم لو كان قضيه تاع المونتاج يمشي برك، انا نقول لكم واش علاش نستعمل كاع اللوجيسيال، علاش لورديناتور، علاش نخدم ان شيما دامبلونطاسيون. جو بو بروندر لو شيما مع الاول الكتريك، نرفد لي كومبوزون نسوديهم بالفيل هكذاك كيما ها لا ميثود ارتيزونال تاع لي زاني 20 ولا 40 ولا، وكرواي موا يمشي الا ما غلطش داكور. دونك حنا قلنا لازم نخدموا حاجه بروفيسيونيل، وكرواي موا افيك ليكسبيريونس vous allez découvrir si vous posez les composants تاعكم هكذا، لا سيرفاس تجي ولا لي بيست الاخر داكور، يا سي ترو الاخر. دونك مع لا فام ما يخرج لكمش ان تري بون شيما. على هذيك كونكلوزيون شباب، حط لي كومبوزون اوريزونتال ولا فيرتيكال. حب يقول كي تجي هنا سوبريمي دقيقه برك سيل فو بلي، سوبريمي كاع 45، خلي الدور ب 90 برك. اليزي شباب، وي راني نسمع. ماشي هذه اللي قلت وين راك كاتب نو. ما تحبش نقدروا دوك باغ اكزومبل سيركوي. وي الو وي ماشي قلت لك باغ اكزومبل عندنا لا كارت تاعنا تكون سيركل ماشي ريكتونغل. مام سيركل ولا لا كارت. شوف هذه اولا، وماشي قضيه على سيركل ولا، ما تحطش لي كومبوزون ديسبوزيهم كامل هكذا وطال ولا فيرتيكال، ما تحطش هكذا. ورانا قلنا ماشي قضيه تاع الشيما يمشي تاعك قال ولا، اذا حبيت انت الواحد ما يسالي بيان سور الواحد ما يسالك، مي راني نهضر اذا حبيت تخدم حاجه بروفيسيونيل تبع. يا با كو سا، كاينين تاني دوتر سي فو فولي ريمارك. اسكو زافي سيزي ولا لا؟ داكور، سي انديبوندامون من المشيه ولا، باسكو ينجم واحد يقول لك يا شيخ انايا الاخر داكور، مي في الاخر في بارمي لي ريغل اي لي كونترانت، سيتادير باش واحد يحوس يخرج ان بون شيما بلا بريزونطاسيون بالاخر، يفو ديسبوزي لي كومبوزون سوا هكذا سوا هكذا. اسكو سافا ولا لا؟ اسكو زافي سيزي سيل فو بلي؟ داكور. هذه تاني داخله في لا بريزونطاسيون، داخله في الاخر، باسكو ينجم واحد كاع يقول لك يا شيخ انايا ما ناخذش لي كولور ديفيرونت، ما جو سي با، نجي يقول لك ما بحاش لو روبيراج، ما روبيريش كي نجي راح نسودي ها اكسيتيرا اكسيتيرا داكور. يقول لك باغ اكزومبل واحد انا جو في با ايدونتيفي لي كومبوزون باسكو انا على بالي وين نحطهم، ما كان لا. الا قال لك ما تساليش حاجه واحده اخرى. مي انا نهضروا اذا حبيت فريمون تخدم حاجه بروفيسيونيل، دونك لازم تبعوا. اسكو زافي سيزي سيل فو بلي؟ اوكي. دونك لا ميور مانيير سي كاريمون دونلفي هنايا، سيتادير تنحيها، ما ندورش ب 47 ب 90 هكذاك صافو permettra de. Ok, Shabab, s'il vous plaît. Vous avez saisi? Ok. bon. عندي دركا ان اكزومبل تاع ان شيما. داكور. Peut-être je vous ai montré le schéma هذايا، bon ما يهمش على كل حال le schéma électrique, c'est juste un exemple تاع، c'est-à-dire oui j'ai appliqué toutes les remarques. Vous voyez trois couleurs différentes, vous voyez les pistes par exemple كدباش مخدومين etc. le titre, le cadre, d'accord.
Donc, vous voyez à peu près toutes les remarques que je vous ai données, elles sont appliquées ici. C'est un exemple, c'est-à-dire كيفاش on peut, si vous voulez, respecter les différentes normes et les remarques que je vous ai données. Est-ce que فهمتوا s'il vous plaît على لا سيونس تاع اليوم؟ مازال على كل حال دوك نعطيكم دو شيما، مازال ما كملناش لا سيونس، ولكن حتى الان اسك فهمتوا؟ اسك صافا؟ اسك سي بون؟ Oui, monsieur. Très bien. Bon. S'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît, كاين دركا le schéma que je voudrais vous laisser. ونبعثوا لكم ما خديتوهمش ما الاخر، نفهمكم برك qu'est-ce qu'il y a lieu de faire، ومن بعد je vais vous envoyer les photos تاعهم غدوه. داكور؟ دونك خليت لكم الشيما هذاك نهار خديناه. كاين aujourd'hui deux petites remarques. شباب le schéma, je reviendrai هذا. Le circuit intégré, le schéma électrique peut être donné suivant trois formes. La première forme, c'est un carré ou un rectangle, كيما هذا. D'accord? مع bien sûr les numéros هادو éparpillés n'importe comment, schéma électrique, ماشي في schéma d'implantation. كما par exemple le schéma اللي عطيته لكم البارح ولا هاوليك. Donc c'est un circuit intégré. تنجم تعرف à peu près شحال le nombre de broches. Bon, إلا خلصت بال8 عرف باللي pas plus de 8. وإلا لقيتو الدوطر الآخر ça dépend. اسك 14 en général يقولوا لكم ما راحش ماشي انت تجبدها من دماغك. دركا les autres formes شباب كاين aussi. On peut vous donner un circuit intégré sous forme d'un triangle. شباب هذا ce schéma-là que vous voyez, c'est un circuit intégré. D'accord, sous forme d'un triangle. هذا برك سي بور باش ينبه par exemple الواحد كي فوا لو شيما يقولوا بلي سي ان امبلي اوب. D'accord, c'est un circuit intégré ampli opérationnel. Bon, برك la même chose. Ne me posez pas aujourd'hui, معليش la question. معليش ça me dérange pas نديروها في كاش séance, c'est-à-dire sur place, نشوفوا peut-être une application تاع un ampli op etc. ولكن c'est juste pour dire باللي نتوما لو سيرك لا فونكسيون تاعي تاعكم ديروه نورمال، c'est-à-dire ça soit circuit intégré ولا ماشي circuit intégré. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire؟ تروحوا للديل قال par exemple 14 بروش ولا 8 بروش، شحال في هذا 8، نجي لهنا جو في بروندر واحد تاع 8 ونحطو نقول هاوليك لو سيركوي انتيغري تاعنا اونبليو مثلا هذا. داكور 2 3 برك لا فورم او ليو دافوار ان كاري واش عطيت لكم ان تريونغل. Est-ce que vous avez saisi s'il vous plaît? Est-ce que d'accord? هذا الشيما دوك نعطيه لكم دوك لا الاخر. داكور دونك كاين aussi une autre possibilité, c'est de vous donner Oui, monsieur. carrément un circuit intégré sous forme de porte logique. Les portes اللي تعرفوهم NAND, NOR, etc. D'accord? Donc هذا الشيما vous voyez هنا 4 portes NAND. D'accord? 4 portes NAND. 3 4 à 2 entrées. D'accord? Donc vous voyez la première porte فيها 2 entrées, la deuxième porte فيها 2 entrées, une sortie, la troisième, quatrième.
Eh bien, c'est la troisième forme ou la manière de vous donner un circuit intégré. كي تجي دير هاد الشيما هادي وهادي 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 لداخل السيركوي انتيغري. دونك سي à l'intérieur. Par exemple, je prends في الاخر في السيركوي انتيغري par exemple في السيموس لو 4011 اللي فيه 4 بولت لاند هاوليك. دونك on vous a donné في الحقيقه واش كاين على الانتيريور. مي نتوما في الشيما دامبلونطاسيون كدير لو سيركوي انتيغري تاعك نورمال، سيتادير كي تجي ديسينيه نورمال. سي سي 14 بروش مثلا، جو في بروندر ان سيركوي ا 14 بروش هاوليك اي جو في تراسي لو شيما تاعي نورمال. سيتادير هنا نجي واش نقول، نجي باغ اكزومبل هنا الشيما تاعي، نعاود نرجع الشيما الكتريك. نقول باغ اكزومبل كيما هنا bon, je vais عندي la broche 1 reliée R1 ou le relié l'ajustable. Donc نجي le circuit intégré نقول la broche 1 هذه que vous voyez reliée R1 et l'ajustable. Par exemple, la broche numéro, est-ce que vous voyez هنا la broche numéro برك راح لي الشيما. Ah oui. La broche 5 reliée le 6 reliée le 3. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez كامل هنا un exemple عندي la broche 6 relié مع 5 relié مع 3 في le même circuit intégré. Est-ce que vous le voyez? Répondez-moi s'il vous plaît. Oui, monsieur. حب يقول كاع لي بولت هذو مش 4 سيركوي انتيغري اللي فيه 4 لداخل. دونك واش نقول مثلا هنا عندي 5 و6 و3 رولي مع اركاتا. دونك نجي هنا داكور ما نديسينيش الشيما دامبلونطاسيون لي بولت سي فو سي كيفاش يمشي الشيما الكتريك. بار كونتر هنا واش ندير، ناخذ باغ لا بيست تاعي داكور نروح نديرها نقولوا 1 داكور. شوفوا واش راح ندير، نديرها 1 ولا 1 نقول 5 مع 6 روليي مع واش مع 3 داكور. الا حبيت باغ اكزومبل نروليها مع 3 نجيبها باغ اكزومبل هكذا سي ان اكزومبل داكور. و بيان سور نكون ديجا انا درت لي باستي ريغلومونتير هادي بيان سور يفو با لوبليي داكور. نكون ديجا بيان سور درت هذا لي باستي كيما متفاهمين داكور. دونك هنا زيد سي روليي ل 3. دونك هنا في الشيما تاعي راني ندير ما راحش نخدم لكم كاع الشيما داكور، راني برك جو فوز اكسبليك اون بارتي. باغ اكزومبل هنا روليي ل ار 4. دونك واش لازم نزيد باغ اكزومبل لي ريزيستونس ار 4. دونك نروح ريزيستونس. دونك هنا نجيب باغ اكزومبل لي ريزيستونس كو جابيل ار 4 داكور. نحطها هنا ونزيد لا بيست تاعي نحبطها ولا هذه نحبطها ديريكتومون اي سا سرا سا. هذا سي ان اكزومبل. اسكو فو فويي شباب لا بيست هذه سي امبورطون. لا بيست هذه واش فيها 3 5 6 و ار 4 منين جات منا هاد لو نو هذا نجمو نحسبو شحال منه داكور. هاد لو نو هذا واش فيه 3 روليي ل 5 روليي ل 6 روليي ل 4 هذا مكان الشيما تاعي هاوليك. Qui est-ce qui n'a pas saisi s'il vous plaît? Est-ce que ça va? ونكملها داكور بيان سور. ومن بعد نروح باغ اكزومبل لهنا واش عندي، شكون اللي يقول لي واش عندي؟ هيا واحد فيكم يقول لي واش عندي ثاني. سي ان كوتي الكوتي الموا تاع سي ان. هنا واش عندي؟ واش عندي هنا؟
عندنا 10 مع الدوز في لو ميم سيركوي داكور باسكو كاين بزاف لي يتعملوا هاد لي بولت شاك بولت سي ان سيركوي انتيغري لا هذا يبين لك برك لداخل واش كاين سي تو نتايا في الشيما دامبلونطاسيون ما تحط لا بولت لوجيك لا والو سي على لانتيريور داكور سي على لانتيريور شباب هاولي كي تدخل لداخل السيركوي تلقى هنا هاوليك داكور هاوليك سيركوي داكور عندك 4 بولت لاند الاولى الدخله تاعها 1 2 الخرجه 3 الدوزيام 5 6 الدخله الخرجه 4 وهكذا هذه لابروش 7 سي لو جي ان دي وهذا البلوس في سي 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 تو داكور دونك عندنا 3 مانيير دو ديسبوزي في الشيما الكتريك ان سيركوي انتيغري سوا كاري ريكتونغل سوا تريونغولار سوا سو فورم دو بولت لوجيك كيما عطيتها لكم لازم هادو تعرفوهم دونك وين شباب مسيو كيما درنا هكذا دي بورت وي مسيو كيما درنا هكذا دي بورت سي سي و جي جيك ونروحو نخدمو بسيركوي انتيغري عندي نديروهم تاع بيان سور شوف شباب هاد السيركوي انتيغري فيه 14 بروش داكور هاوليك السيركوي انتيغري هذا فيه 14 بروش سي لو سي دي 4001 ما نعرف الا قريتوه 2 3 4 5 6 7 سي لا ماس لاحظ 7 هايليك هادي سي لا ماس داكور الويتا هنا النافه هنا 10 11 12 13 14 دونك عندك 7 سي لا ماس وعندك 14 سي بليس في سي سي كاع لي باستي روليي تاع السيركوي انتيغري كامل وهاملك لو 4001 هاوليك لا 4011 بليتو داكور دونك vous avez si vous voulez toutes les branches sont reliées ولكن un seul circuit intégré donc واش حبيت نقول سي كو هاد لي بورت سي جوست بور vous expliquer un petit peu comment il est relié. Par contre, في schéma d'implantation ما دير لا بورت لا والو تلفت لو سيركوي انتيغري تاعك وتبدا داكور كيما باغ اكزومبل نروح لهنايا نروح باغ اكزومبل لا بروش مع 4 8 9 8 و9 داكور 8 و9 دونك هذه تروليه مع هذه تروليه مع هذه داكور شغل ما درت والو داكور دونك نجي هكذا داكور نجي هكذا داكور بون هذا سي ان اكزومبل سي فو بلي دونك واحد ماشي كي يخدم الشيما يخدم سيو بدلو نتوما داكور بليس وهكذا Il suffit de comprendre le principe, Shabab. C'est pas difficile, croyez-moi. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, est-ce que vous avez saisi? Verka, chouf les deux schémas, les khléolkom. Khléolkom deux schémas. Oui, monsieur. Le premier schéma, غدوة نبعث لكم تصاور، أما ما خديتهمش معليش. Je vous expliquerai برك. شوف. Donc schéma هاوليك مع الرولي. الرولي دو لازم ديروا له ان بولنيي داكور دونك عندنا ان امبليوب هذا سي كوا سي ان سيركوي انتيغري ا 8 بروش اوكي بون عندنا بوتيتر هذه شكون ابل شتو ديجا سي تي ان ولا ان تي سي اسك قريتوها من قبل سي تي ان شكون اللي يعرفها شكون اللي يعرف سي كوا سي تي ان ولا ان تي سي سي تي ان capteur de température négative. Donc, ce qu'on appelle une thermistance. D'accord? C'est un capteur de température, mais négatif. علاش négatif? D'après vous. علاش يقولوا كاين des capteurs الآخر كاين positif ou كاين négatif? لا لا un capteur يكابتي البرد ويكابتي السخانه لو ميم كابتور يكابتي واش يحب داكور ماشي قضيه البرد ولا شوف الكابتور دو تمبيراتور
c'est-à-dire que le composant lui-même, la résistance تاعو تبدل إذا كانت نيجاتيف. يقول إذا لا ريزيستونس ولات صغيرة لا تمبيراتور تكبر، c'est-à-dire إذا كانت لا تمبيراتور كبيرة لا ريزيستونس تصغر، يمشوا dans le sens inverse. وإلا بوزيتيف يمشي dans le même sens، c'est-à-dire إلى لا تمبيراتور لو كابتور تطلع، داكور، ماشي تهبط. هذه على كل حال سي با لوبجيكتيف. ليسونسيال سي كو هاوليك لي ديتاي، لي ريزيستونس عامليك. بون لاجوستابل اون لا في جو بونس لا سيمان هذه شفناه. ترانزستور هاوليك لازم تكتبوا ايميتور باس كوليكتور. سيركوي انتيغري او باين لو رولي ديجا شفناه. هاوليك لا تيرميستونس لا ان تي سي هذه باغ اكزومبل يقول لكم 1 كيلو لا فالور تاعها. شوفوا شباب كيفاش تحطوا لي باستي تاع لا ان تي سي تاع لو كابتور، داكور. دونك هذا سي بور لو بروميير شيما. هاوليك le MUA 741 il est très utilisé، le LM ou le MUA 741، d'accord. donc فيها نون بليوب للداخل هاوليك، سي بور سا اللي داروا لكم التريونغل هذاك. بون كاين اوسي دوطرون بليوب كيما لو LM 358. Le N555 c'est pas un ampli-op, hein? D'accord, c'est un timer. Le LM399 c'est un ampli-op. L'autre schéma, donc le quatrième schéma, il est donné sous forme de porte logique. D'accord. Les détails américains, résistance, ajustable, LED, condensateur polarisé. Vous avez donné le brochage تاع le 4011 مع le 4001. هذا c'est un circuit CMOS فيه 4 portes NAND à 2 entrées، وهذا فيه 4 portes NOR à 2 entrées. مع bien sûr le plus ou le moins c'est 7 ou le plus c'est plus 14. 14. Ma broche 14. D'accord, donc s'il vous plaît le schéma هذا مع خليت لكم un schéma deuxième plus troisième هذا ou le quatrième ils sont pas difficiles، il faut essayer de les faire. d'accord. علاش؟ parce que فيهم des formes différentes. مع الاول عطيتكم كاري ولا ريكتونغل، هذا c'est un triangle c'est la même chose. عطيتكم ثاني sous forme de porte logique c'est la même chose. دونك الشيما الكتريك دي فوا برك يحب يبين لك كيفاش يمشي. سي اون اكسبليكاسيون. بوركوا؟ باسكو كي يعطيك هنايا تفهم تقول بيان سي ان امبليوب واش يدير في الحقيقه. بور نو با سي كيما يقولوا باش ما نطولش بزاف عليكم، هنا واش يدير يخرج لكم بون يفي لا ديفيرونس. ان امبلي اوبيراسيونيل كيس كيل في c'est-à-dire il mesure la différence entre les entrées qu'on appelle inverseuses et non inverseuses ويخرج لكم لا سولتي ديفيرونت. مثلا اذا كانت هذه سوبيريور لهذه يخرج لكم ايطا با، واذا كانت هذه انفيريور للدخله هذه يخرج لكم ان ايطا او. دونك لومبليوب يخرج لكم سو فورم دو سوا اونتري سوا ايطا او سوا ايطا با على حسب لا ديفيرونس اسكو لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. حاب يقول اسكو هذه سوبيريور لهذه ولا هذه انفيريور لهذه. هذه تتغير. هذه هي en résumé bien sûr le fonctionnement d'un ampli opérationnel. S'il vous plaît Shabab, je ne sais pas est-ce que vous avez saisi, est-ce que vous avez compris pour les remarques aujourd'hui qui sont vraiment très très importantes. D'accord. Peut-être qui n'ont pas pu assister, je ne sais pas est-ce qu'il y a un moyen de récupérer l'enregistrement, de l'envoyer, surtout pour les délégués. D'accord. C'est important. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez saisi? شوف نبعث لكم غدوة ولا غير غدوة. نبعث لكم tout d'abord les tableaux تاع les remarques et les dimensions ونزيد نبعث لكم لي شيما هادو افير. اسك داكور؟ D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Est-ce qu'il y a des questions à la fin?
D'accord, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Oui, très bien, مليح. وي مسيو. Il faut essayer de les faire بالعقل. C'est pas difficile. واشنو كروي موا donc déjà كي ديروا هاد لي 3 schémas plus الاولي درناه vous allez quand même acquérir une certaine expérience. D'accord. هكذا في اللابو على كل حال كما يقولوا نزيدوا نشوفوا دوطر شوز بالعقل. هذا ماك. اوكي. ميرسي مسيو زهر. اوكي مسيو. وسكي تما لا هكذا بون نقول لكم بون ويكاند اللي ما تعشى الصحة عشاه بون نوي ان شاء الله لو لاندي ولا لو مالدي بور لا سيكسيون. على خير. ان شاء الله. ليلة سعيدة مسيو. ليلة سعيدة.